I was singing this song and I started to cry. Estaba cantando este himno y me puse a llorar porque yo me recuerdo la edad de ustedes cantando esto. I remember being your age singing this song, and I thought, this is such a nice song. It's talking to us, the young people. Yo siempre lo cantaba y decía en el culto de los jóvenes, cuando lo cantábamos, porque siempre en el culto de los jóvenes, me gustaba mucho. Decía, ay, me gusta porque es especial, es para los jóvenes, pero ahora lo canto a mi edad. Now I sing it at my age, and I look back, and then it says, I don't know if you noticed, but the first two verses and the chorus is God is talking. He's the one saying it. Yo no sé si se dan cuenta, pero cuando estamos mirando la primera, especialmente la segunda estrofa y el coro, cuando lo miro ahora con mi edad, mirando hacia atrás, es Dios que está hablando aquí. Y Él está diciendo, nadie te dará frente, no te dejaré, yo seré contigo de igual modo que fui con Moisés. Eso es real, muy real, very real. This is very true. In Spanish it says, no one will come against you. And in other words, they will come against you, but it's a figure of speech like saying no one's going to like push you and confront you and push you down. They can't bully you or go through you because I'm not going to let you go. I'm not going to forsake you. And it says, I'm going to be with you the same way that I was with Moses. And if you know Moses' story, that is an incredible thing to say. Si conocemos la historia de Moisés, sabemos que eso tiene una gran verdad. Y miro mi vida hacia atrás, dice, joven, siempre vendré en tu ayuda, mi socorro y auxilio tendrás, y en medio del mar tempestuoso una paz indecible tendrás. Y ustedes no entienden, muchos de ustedes no han llegado ahí todavía, a entender cuán profunda, cuánta profundidad hay en esa frase. Porque hay momentos que hay una paz indecible, ustedes no han tenido que experimentar eso todavía. Muchos de ustedes, la mitad sí, a lo mejor llegamos a la mitad, yo creo que un cuarto. The part there is important. It says, God is talking, He's saying, young person, I will always come to your aid. I will give you my aid and I will give you my help. And in the middle of the big storm, you will have an unspeakable peace. And that's big. I know what that's like. I can tell you that's true because I know. But you have to get to a certain point. Things have to happen in your life. You don't have to get to be my age. They can happen sooner. So some of you have had already to experience this at a younger age. But I can tell you that probably only a quarter of you know what I'm talking about right here. That when there's that unspeakable peace, that peace, like the Bible says, that surpasses all understanding, when those moments come, it's like I always compare it like you're in a night and you're flying and you're soaring on something, but you don't know where you are, but you don't see where you're going, but you are being sustained and lifted up by these wings. And many times in my life, especially in the last 20 years, I have gone through that. And I'm telling you, it is real. God is real. If you're young and you're singing this and you're taking it for granted, you're really wasting time. You're wasting a lot. You're being foolish. The Bible calls you foolish because you're building on the sand. Si cantamos esto como jóvenes, ustedes, y lo cantan como yo lo cantaba anteriormente y lo toman muy ligeramente, es como un necio, es como el necio que está edificando sobre la arena. Si lo toman en serio y lo leen, hay tanta verdad aquí y es la mejor decisión. Yo estaba escuchando los testimonios. Hermano Wilmer dijo algo que yo siempre le he dicho a los jóvenes. Cuando ustedes testifican, ustedes tienen con ese testimonio una medición que el mayor no puede dar, porque ya nosotros pasamos eso. Es diferente. Y cuando ustedes testifican, nos bendicen a nosotros. Cuando ustedes no testifican y profesan ser salvos, ustedes están robándole a otros de una bendición inmensa. Yo no entiendo cuando algo es tan lindo, el tener que empujar a alguien para hablar acerca de eso. No lo entiendo, porque aún la gente más apenada o tímidas, cuando les gusta algo, abren la boca. The shyest people, the most timid people, when they love something, they talk about it. I don't understand having to be prodded to talk about something that is great. So if you're saved and you are here, you have a chance. He gave you the chance. And He said, you bless us. You're robbing me of a blessing because me talking to you is you're hearing my voice all the time. You hear me every Friday. You've heard it for years. Some of you have been hearing me for generations. So it's not the same when your same age group stands up and says it. It isn't. It's a special blessing, and I appreciate those of you that stood up and expressed it. I was blessed.
Thank you for doing that. Gracias por aquellos que se pararon y me pudieron bendecir a mí. Porque yo necesito ser bendecida también. Yo no estoy aquí para recibir esta bendición de todo el mundo. Yo necesito que ser bendecida por ustedes. Y cada vez que un joven se levanta, para mí eso es algo especial. Every time a young person gets up, to me it's something special. I appreciate all that was spoken and everything that was said. All right, enough mushy crying. Now, to the side. All right, ya no voy a llorar más. Y vamos a... Yo quiero terminar esta serie, esta parte, no de la serie, de la parte de la clase última que estamos estudiando acerca del género y la identidad sexual. I want to hurry up and finish wrapping up this section of the class that we began. We are in part 3 of the gender and sexuality identity section. This is the last part of part 3, and I didn't finish it last time. And does anybody remember what we talked about last time in part 3, which is it was a very interesting part of this little section of gender and sexual identity. Anybody remember? And I'm going to say it in Spanish, so it gives you time. ¿Algunos de ustedes se acuerdan lo que nosotros hablamos en la última clase que dimos? Estamos todavía en la sección del género y la identidad sexual y estamos hablamos algo en particular que yo no terminé y era parte 3 de esta sección. ¿Alguien se acuerda? Does anybody remember? Abby? That's great. I'm glad. Dice que ella lo escribió. Le digo, me alegro que lo escribió. Sorry. So the question that you posed was, who is Jesus and what role does he play in gender and sexual identity? So good, because look, it's right here circled. Who is Jesus? Yeah. I love it. And then you said, in order to break from sexual immorality and gender identity issues, we must embrace Jesus himself. He makes us holy and sets us free from that which holds us back from our true identity. Wow, verbatim and exactly what I wanted to leave with you. Muy bien. Ella dijo, lo dijo, y no lo parafraseó, lo dijo exactamente como lo tengo escrito, y es que terminamos en la nota de que quién es Jesús, y hice una declaración, y la declaración era que para que nosotros podamos deshacernos, desprendernos de la inmoralidad sexual y este asunto de la identidad del género y la confusión que hay, tenemos que abrazar, tenemos que agarrarnos, aferrarnos a Jesús. Él es el que nos hace santo, que nos libra de aquello que nos pueda aguantar de tener nuestra identidad verdadera. Eso es mucho lo que yo dije ahora mismo. Y si yo le hago la pregunta y ustedes no me están poniendo atención, yo conozco a mis estudiantes ya, yo sé que voy a tener que repetir esto una vez más y no lo voy a hacer. Así que van a tener que buscarlo en la grabación porque no voy a repetir eso, no tengo tiempo. All right. Pero, Abby, lo dijiste muy bien. Ahora yo quiero que alguien conecte lo que Abby dijo con lo que en esa clase estábamos cubriendo. Ella le dio a ustedes la pista principal. What do we cover in that class specifically? Does anybody know? Remember, it was really quite simple. Ali? That basically, like, sexual immorality and all of that, like, there's like a lot of like things people can say to defend or whatever it is, but the point is it's there for a reason. It's a temptation, and above everything, yes, there's a million reasons people can give, but the main solution is to embrace Jesus, because Jesus, for any other temptation or any other thing you have in your life, Jesus is the source to cling on to. He's going to give you the answer or the help you need to get Very, very good. Can you say in Spanish? Yeah. Go ahead, Ali. I'll try. And I love it in her funny Butchered, Spanish, but it's a butchered. It's funny. Go ahead. Que con el La inmoralidad. Eso es algo que, como todas las tentaciones que tenemos, es algo que muchas personas pueden dar sus razones porque no pueden decir, oh, no puedo hacer eso, es difícil resistir eso, pero últimamente Jesús es la única solución que podemos tener, porque Él es donde podemos coger la fuerza y la ayuda que necesitamos para resistir cualquier cosa, y tenemos que agarrarla a Él, porque Él es la única no persona, pero Jesús es la única solución para ayudarnos.
Very good. So, very excellent. Entonces, lo que habíamos hablado era que esto lo miramos, el mundo lo quiere presentar de una cosa que tú naces con eso y que es todo lo que ha surgido ahora, que de pronto todo este cambio que quieren hacer hasta en niños, que esto es muy importante, hasta en niños quieren hacer esto. Yo les dije esto a ustedes, niños de la edad de ese niño que está sentado ahí, que decide, ay, yo quiero ser una niña. Entonces, hay padres que en estos momentos están dejando que eso pase a sus hijos, cambiarlos porque se sienten que, bueno, yo me siento como una niña o yo me siento, y cubrimos ya científicamente que en esa etapa, en ese tiempo, esas decisiones ni se pueden hacer porque las hormonas, eso también ya lo cubrimos en todas las clases, están por donde quiera. Lo estoy haciendo por la visita también que trajo hermano Mario. Welcome, by the way. Hi, good to see you again. I know you came to service, but I don't think they all know you. Anyway, this is Marito, what is his name, please? Peter, that's right. Peter, we're glad to see you again. He came to one of the services. Welcome, Peter. Okay. Did you say Frieder? It's Peter. Oh, okay. So anyway, yo estoy diciendo esto para repasar, porque tenemos también visitas, no lo han oído. But I want to explain to you that this surge, this sudden like movement of like chaotic thinking and like, oh, nobody... It's so much chaos that they can't even get their answer straight. It's very sad that we're in such a confused world that even the people that are literally living immoral lives and are deep in sin, even those people are thinking, okay, this is way over the top. That's a problem. Where darkness sees more darkness and says, okay, what are you talking about? That's I can't even explain and put the words right on it. That's just one big hot mess. That is a mess. Y lo voy a decir en español. Y es que hemos llegado a un momento que aún lo más depravado, vamos a usar el ejemplo de Sodoma y Gomorra, estamos en esos tiempos ya. Y que hay una sección tan grande que ha llegado a, vamos a suponer, lo inmoral, lo más horrible que una persona pudiera pensar, que aún esa facción o ese grupo de personas están mirando lo que está sucediendo ahora y lo critica y dice, ¿pero qué es esto? Porque ellos mismos dicen, yo les voy a leer esto. Sorry, está un poquito largo, pero está súper interesante y súper bueno y esto está publicado. Es buenísimo. Y esto viene de una persona que se viste de drag. Ahora eso en español yo no sé, pero un transveste. Esto. Ahora, un transveste en los tiempos míos, eso era una cosa escandalosa. Ahora, un transveste, el que se está quejando aquí es el transveste. Cuando yo lea esto, ustedes van a ver esta es la iniquidad llamando a otra iniquidad que está peor que lo horrible que es. Fíjense cómo estamos. Y ustedes están comiéndoselo allá afuera, que me está mirando por la cámara también, comiéndoselo como si fuera chocolate. Cualquier cosa que oyen en la prensa, sí, todo el mundo debe ser libre de hacer lo que quiera hacer. ¿Y por qué no dejamos poder estar tranquilo? Pero eso es una forma caótica de vivir. Eso no es la forma de Dios. Ya lo cubrimos, yo no puedo entrar en todo eso, lo siento, no puedo. Pero si lo quieren volver a repasar, lo cual yo les advierto que lo hagan, por algunos de ustedes vienen a esta clase y no ponen atención como deben, vayan a YouTube que están grabados todos estas clases que son esenciales. These classes are essential for your generation. I never needed to hear this in my time. I didn't. And I know that Alex and Lito, and I call them by the first name because they were like my children. Alex, Lito, Wilmer, all them in that generation, Dali's still younger, but that upper generation didn't need, Eunice for sure, did not get taught this stuff that I'm teaching now. I mean, this is like really out there what I'm going to teach you. I mean, I can't believe that I have to talk to you about a drag queen that is complaining of how bad it is. This is how bad. I had to give it to my husband and go read it and make sure that this is okay because I really, and this is public knowledge. This was made as a speech. Esto es público. Entonces, lo que nosotros cubrimos en la última clase, que yo creo, no buena porque la enseñé, sino buena por el material que contenía, era que yo hablé con muchos versículos y yo les dije a ustedes algo al final. Les dije que ustedes tienen un arma, la palabra de Dios, y que conocieran, indagaran y profundizaran en la palabra de Dios, y les di bastantes escrituras para poder agarrarse y entender por qué este asunto, lo que está pasando está mal. No es porque me caiga bien, si una persona quiere ser una mujer o un hombre. No tiene que ver nada con lo que me guste y no me guste. Es lo que Dios dice.
Y lo que Alessandra estaba diciendo, what Ali was saying, it's not what I like or not like or care about or what I favor, if I'm a conservative or I'm a liberal. This is not about that. This is about what God has to say about it. God's answer is an absolute, como decimos en español, retundamente, no. Eso es la respuesta del Señor. No. No. There's not a maybe, well, all this. No. It is an abomination. Es una abominación. And it's in the Bible because guess what? It was practiced back then also. That's the part that everybody keeps forgetting. We're forgetting. We're acting like this is something new and that we're now like, how do you say that? We're progressing. They use this other word. No. Progressive thinking. Yes, I'm so tired of that. That reminds me of that other woman that, Yes, we're evolving. We're evolving and we're just getting so much information and everybody's so overanalyzed and over-therapized. And I have nothing against psychologists or therapists. By the way, let me make this very clear. I have nothing against getting therapy because people need therapy. Yes, you do. Not everything can be said, yes, but God is also God of our minds. And our minds, some minds need health. They have chemical issues and you have situations that have happened to you and have affected your mind. So you need to get professional help, but you have to be very careful who and what and how you get that help. It is okay. There's nothing wrong with it. So I'll say it already out there so that nobody feels condemned. Estoy hablando de la creencia o a veces, y se encuentra mucho, y lo voy a decir claro, estoy grabada, y ahí está el pastor. Eso se encuentra mucho en las iglesias, especialmente de años y años, y es error de un estigma que le ponen a ir a un terapista o un psicólogo si tienen que hacerlo. Cuando una persona está mal mentalmente o en una situación, hay personas que necesitan medicamentos. Yo sé que es abusado en este país y en otros países también se abusa. Si lo pudieran abusar es que no tienen los recursos, pero lo hacen en Europa igual. They do abuse it, it's abused, but if you're doing it because you need help, for specific reasons, you could have passed trauma. You could have gone through a person that goes through a trauma doesn't just forget about it. Your body shuts down and blocks out those things, but eventually they come back. And you have to deal with that. So I'm telling you that, putting it out there, because a lot of what we're covering is used by, but it's not fair because you're quashing the personality and they're gonna have problems later. There are many things that need to be addressed. We're doing it one at a time. Yo estoy hablando de esto porque es importante que no nos sintamos mal por ciertas cosas, pero no todo se resuelve con terapia. Al final, finalmente, ultimately, Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. Tenemos personas también que tienen que ir ahora a un psiquiatra porque hay un balance químico que está desbalanceado. Yo conozco personas, yo trabajé con ellas, que tienen un desbalance, le han hecho los exámenes, hay un desbalance, le falta ciertos químicos. Entonces, para balancear eso, hay que tomar un medicamento. Pero todo eso son casos que van como una persona que tiene diabetes que necesita estar en insulina, ¿verdad? Pero toda la vida, estamos hablando ahora de un terapista para hablar, toda la vida con lo mismo. Yo trabajo con personas así. Toda la vida con el terapista y siguen iguales. Why? You're paying somebody for 20 years. I literally have no people. And nothing has changed. You're still the same person. And it's not a mental issue. It's just venting. You know why? Because they're miserable. They're miserable in sin. That's really their big issue. Ultimately, Jesus is the answer. Para aclararlo bien, cuando una persona abusa, what I was saying, over-therapizes, evolving, and this, I finally discovered what's wrong with me. I talked to my therapist, and he told me that I should just be who I want to be, and you're 14 years old. You don't know who you want to be because I don't even know. If I was your mother, I wouldn't know what you want to be. How could I tell you? How could you know? You don't even know because you're too young. You haven't even finished yourself developing. Your hormones are raging. This is not a time to make decisions, drastic decisions. It's the worst time to make drastic decisions. That's why the Bible talks about youthful passions. Por eso que la Biblia habla acerca de las pasiones juveniles, porque en esa edad de la pubertad es la más peligrosa para estar haciendo decisiones drásticas. Ese no es el momento para estar. Por eso es que tanta rebeldía ocurre en ese tramo, en ese tramo de vida. That's why in that period of your life you go to the most rebellion. You want to prove something. You have a chip on your shoulder. You have a hang up. You have an attitude. Yeah. We've seen it before. The whole world's seen it a million times since the creation of man. I bet you Noah's sons were like that too. Todo esto se ha visto desde el principio.
que en esa edad de la pubertad y la actitud, de las pesadeces, como decimos los cubanos, la edad de la peseta, todo eso es normal porque las hormonas están así. Eso es muy normal. Ahora, volviendo a esto, la excusa que se usa ahora afuera es que estamos evolucionando, estamos progresando y entonces, pero es que la Biblia habla, y lo dije en las últimas clases, si no estuvieron aquí, acerca hasta de la bestialidad. Acostarse con animales, acostarse con suegros, acostarse con familiares, todo eso está en la Biblia. ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué está? Why is it in the Bible? Then it talks about bestiality, it talks about sleeping with family, it talks about all kinds of weirdness. Why is it in the Bible? Thank you, because it was happening, porque estaba sucediendo, porque es una tentación. Y como dijo Ali, lo que yo cubrí fue que cuando veamos como jóvenes, ustedes que están aquí, los cristianos y no cristianos, se den cuenta de que esto es una realidad y de que estos son tentaciones, igual como no puedes, ay, qué bien se ve toda esa joya y ese dinero que está ahí, si yo me lo robo, ellos son ricos, no le va a importar. O el carro lo dejaron encendido, un Ferrari, y puedes manejar. Él es rico y tiene 10 Ferrari, yo me lo puedo llevar, ¿qué le importa? Eso no, yo no le estoy haciendo mal a nadie. ¿Eso está bien? Pero es una tentación, ¿verdad? Es una tentación. No para mí, a mí no me importa, pero yo me imagino a algunos de los muchachos sí le va a importar. Es una tentación. O que a alguien se le caiga un billete a 100 y tú tienes hambre. Es una tentación, pero no lo hace, ¿verdad? Bueno, yo espero que no. O tú entras a un banco y te dan ganas, yo quisiera todo este dinero, mira cómo hay dinero, lo piensas, ¿verdad? Pero inmediatamente, ¿qué hace tu mente? No, resiste la tentación porque sabes que hay consecuencia. ¿Por qué no hacemos lo mismo con esto allá afuera? Porque la Biblia sigue diciendo que esto es pecado. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Ya eso lo cubrimos. Yo no voy a volver a explicar la creación, que hemos sido creados en la imagen de Dios. Todo eso se cubrió, así que véanlo si quieren. Lo que me están mirando, que no lo han visto, lo pueden ver. You guys can see it, the ones that are looking at me, and go back and look at the recording. But I explained that you go to a bank and you see all the money. The temptation is like, man, I wish I had all this money. I could solve so many problems. It goes through your head. But you don't do it because you know there's consequences. Well, the same thing is with this. God says no. Should you feel bad if you're tempted? Should you feel bad? Brandon, ¿debes sentirte mal si eres tentado, Gabriel? ¿Tú debes sentirte mal si eres tentado en esa área? ¿Tú crees que te debes sentir mal si tú eres tentado? No, mire, no te preocupes, nadie aquí se va a reír de ti porque yo mismo lo entro a la galleta. Dime. Dime lo que tú crees que yo quiero decir. Yo te estoy haciendo una pregunta. ¿Tú crees que está mal que tú te sientas tentado? Yo no digo que estás siendo tentado, pero vamos a suponer que tú estás sintiéndote tentado en esto de lo que estamos hablando. Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que está mal que tú seas tentado? Muy bien. ¿Ves? Al principio me dijiste que sí, está mal, pero no viste bien la pregunta, ahora la contestaste bien. Correcto. Nadie se debe sentir mal cuando es tentado. Tú nunca te debes sentir tentado si ves a una muchacha súper linda y 100,000 pensamientos van a pasar por la mente que no los voy a decir en voz alta porque soy una dama. Pero lo estás pensando porque el hombre lo hace, porque el estudio se hizo. Son miles de veces al día a tu edad. Miles. Así que no soy vos, no le estás hablando. No, como decimos los cubanos, no vengas a bailar a casa de Trump. Yo sé. Ahora, nunca te debes sentir mal. Lo que está mal es cuando cedes a la tentación, ¿verdad? Ajá, o lo buscas, ¿verdad? Seguro, ahí se tiene que sentir mal. Ok, entonces, ya que we've already cleared it up, that there's nothing wrong, Brandon said it, to feeling temptation. There's nothing wrong for being tempted for anything, no matter what it is, the most grossest thing. First of all, nobody knows that you shouldn't feel ashamed of anything, and I wouldn't be discussing that with anybody unless you need pastoral or my help or a deacon's help or somebody's help, but that's it. But you should never feel bad for being tempted on anything, but you need to run. The Bible says, flee. La Biblia dice, huid de la tentación. It also says, resist the devil and he shall flee, which is another way. Sometimes you got to stand.
You see, the Christian life can be, it's not tricky. The Christian life can be very, it's not boring. It's never a straight line and a straight set of rules to say, okay, this is what you should do every single time. Sometimes you have to stand against it until he flees. But that God shows you as you're going, and sometimes you got to run. A veces, la vida cristiana no es tan fácil de explicarla como que sea un camino recto. El camino del Señor es recto, pero digo, explicarlo con un libro de reglas. Esto, check, check. Eso no es así. A veces hay que huir. Cuando es una tentación hay que huir. Pero a veces cuando el diablo nos está enfrentando con algo, dice que la Biblia, resistid y él huirá. Hay que saber cuando estar a la defensiva y a la ofensiva. Mayormente debes estar siempre a la ofensiva. No dejes que el diablo te coja la bajita. Don't let the devil, sneak up on you. You better have all those eyes looking all the way around. Now, moving on. We talked about who is Jesus, and that's why we left off on that. Nos dejamos en esa parte de quién era Jesús, porque yo quería explicarles a ustedes de que cuando entendemos de verdad quién es Jesús, es más fácil entonces enfrentar lo que estamos hablando. When you understand what being holy means. Cuando entendemos de verdad quién es Jesús, no acerca de Jesús, conocer a Jesús es diferente. To know Jesus and know about Jesus, two different things, completely. That's very important. Now, when you do this changes a lot, how your perspective on things are. Mucho la perspectiva. And I'm going to rush to this part because I need to, wow. All right, you know what I'm going to do? I'm not going to rush that. I refuse. This is the third time I say it. Yo no voy a apurarme en esa parte, lo voy a dejar ahí. Yo le voy a leer esto. I'm going to read this to you. All right. Man, this is little. Who's going to translate for me? Nadie me va a traducir. Okay. My name is Ryan Woods. Mi nombre es Ryan Woods. I'm known as the drag persona, Lady Maga, or Mega, M-A-G-A, so it's Maga. Lady Maga USA. I have proudly joined the Gays Against Groomers movement. Yo quiero que ustedes entiendan, I want you to understand that what I'm reading to you is a person that is gay. He's a homosexual. Now this person, this is sinful, okay? He's a sinner. But I want you to hear a sinner's perspective on how bad things are out there so you can see where you're living and wake up from the little cloud that you're in, because some of you are really in a little cloud. You really are. And you back up things on social media that you shouldn't even be backing up on TikTok and say, oh yes, I believe it, progress. What do you know? Half of you, let me address it because I'm already upset. Half of you doing Black Lives Matter, we're talking about it. We're literally backing up a cause that you know nothing about. You're not even black. Wow, Sister Keila. Oh, yes. No, I don't have time. And tomorrow is marking it for me that I'm like 3/4 of my life is over already. So guess what? I'm going to say it before I'm gone, and you shall remember me. You're not even black except for Alex. You're not. And I saw you. You think I didn't see you? I saw it because it came back to me. And it wasn't because somebody came and told. I have my ways. I will not reveal them. I saw it. Making horrific comments, backing up things that you don't even know nothing about. It was horrible. And you are living in a cozy, air-conditioned house here in Miami. All privileged. That's privileged. And you're talking about other people somewhere else that they're going. You're not even in their cause. You don't even live in their city. You don't even know what happened. Are you there? Are you living in the neighborhood? Do you know? See, the only one that could say that they live near close to a neighborhood are the ones sitting in the very back seat. And I already know where they stand. So, there you go. All right. Esto lo tuve que decir en inglés. No en español ni lo voy a decir porque no vale la pena explicarlo mucho para los que me están viendo, pero lo voy a decir para los que me están oyendo aquí, porque a Cuba llegó. Yo sé, porque me comunico con Cuba también. Y era cuando empezaron todo aquí, es que todo aquí siempre están buscando algo para qué informar. Y se formó un lío que se llama Black Lives Matter, que las vidas negras importan. I agree, Black lives do matter. But that's nothing to do with what you're saying and doing on social media. You don't even know because you didn't research it. Because if you knew
where it comes from, where it stems, and what it really is behind it, it's not what you think it is. It's all a bunch of lies. You'd be upset. You'd be mad. Because I have friends and I know people that are in high places that are black and are incensed because they know that behind it is not true. They have an agenda and it's not what you think it is. It's not. So do your research. I'm not doing it for you. If you want to know, I'll be happy to help you later. Your pastor can tell you, but I'm not doing that now. And I'm saying that for whoever who's listening to me out there, so you do not misunderstand. It has nothing to do with skin color, race. To me, it does not matter. It is that Christians should not be involved in things like that without knowing and going out on social media, putting things out there. But for Christ, mira, completely quiet. How can you say you're a Christian and you're standing up for causes that you know nothing about, yet for Christ you cannot stand up? By the way, the two main people that started that movement, well, George Zorro is behind all that. Yep. Which, by the way, do you know who George Zorro is? Let's see, my students. Andrea, do you know who George Zorro is? Okay. Do you know who George Zorro is, Ryan? Does anybody on this side know who George Zorro is? Well, you should. Wow. Wait, don't worry, because I had to find out too. Go ahead. He, the two black people, especially the woman that was behind it, all that money that was collected, guess where it ended up? A mansion for themselves. And guess what color he is? They, Guess what color he is? White. Hello, he's white. All the money went to him. And that's a fact. No, He funded it. Actually, the black woman, That was with him, yeah. yeah, they're living in a house, a mansion. I don't know how many millions. That was the one he was helping, yeah. Yeah. How many? It was It's 20 million. It's millions of dollars. living, I mean, outrageously disgusting with money that was donated for the supposed cause of Black Lives Matter. That's why it's a problem. So I have a problem. Yo tengo un problema. No es con eso, porque esas vidas importan. Pero ustedes que acaban de llegar, para que entiendan, porque esa es la sociedad aquí mental. Digo, esta es la mentalidad de esta sociedad aquí. Y es cualquier cosa, me junto a ese grupo y empiezan y suena todo muy lindo. Ay, vamos a pararnos para los negros. Aquí se puede hablar así. Pero no saben que detrás de esa causa, el que está atrás de todo eso es un señor blanco que es leche y tiene mucho dinero. Y todo ese dinero él no hizo lo que creían que él hace. Entonces todo el mundo apoyando algo. Entonces mis jóvenes aquí, que yo me entero, ya pues en las redes sociales, apoyando cosas y diciendo horrores. Pero para Cristo no. Yes, he does. Él vive aquí, qué especial. Él vive aquí, odia a los Estados Unidos. Pues vete. Aquí se puede decir eso también. This is a very, I told you, youth class is very raw. But when you come here, you should be listening. So you're educated because y'all talk, and I hear sometimes the nonsense you talk, man, this is foolish. You need to educate yourself. Don't talk foolishness. Know what you're talking about. You know what the Bible says about that? You look real smart, layman's terms, when your mouth is shut. You look wise. If you're dumb, you're going to look smart when your mouth is shut. That's what the Bible says. La Biblia dice que el necio hasta luce sabio cuando se calla la boca. Pero ustedes empiezan a comentar cosas que ni saben, no se educan, no miran, no averiguan. Entonces, se llaman cristianos, pero cuando vienen, mira, aquí testificar. ¿Por qué no testificaron? A ver, porque habían varios. Yo sé lo que Mano me estaba haciendo. Yo sé porque me pica a mí. A mí me pica. Me estaba picando ahí. A ver quién se iba a parar a decir algo que hace tiempo que no para y se dice, varios de ustedes. Y en los cultos normales, ¿por qué no se paran? Mira, parece que se terminó la sesión de esa de sexual and gender identities on hold. Me pueden apagar si quieren. You can turn me off if you want. Because probably the other people out there already turned me off. Anyway, but these are, I care about this. I care about y'all too, but these are here. You all need to really buckle down in business. You're getting too lazy spiritually. Way too lazy. Everything's like, you want to be spoon-fed everything. This is not a buffet that you're here, and I want that, and a la carte, and I bring it to you. This is not like that. You got, the Bible says to work your salvation. Work out your salvation. La Biblia dice que debemos ocuparnos en trabajar, lo dice así, pero no en español es otra palabra, ocuparnos en nuestra salvación, en desarrollar nuestra salvación. Nosotros estamos aquí como meseros para darle lo que a ti te guste, no te guste, yo quiero esto y no quiero lo otro. Estamos tan ocupados en esas cosas, entonces se te va en la mente, cuando vas a ver ya está contaminada, bueno, no está tan malo, ellos quieren hacer eso.
quiero decir, ¿tú sabes lo que acaba de pasar con el hijo de ustedes? ¿Quién aquí le encanta el béisbol? Digo, el basketball, el baloncesto. Ok, ustedes se demoraron demasiado tiempo en hacer las manos porque yo sé que la mitad de ustedes les gusta el baloncesto porque todos los domingos están jugando baloncesto. Basketball. ¿Quién le gusta el basketball? Brandon el unicornio. Nathaniel, you don't like it? Do you like basketball, playing it? Do you like playing basketball? Okay, my mom was a basketball player in high school. She loved it. My mom played basketball. She loves it. I don't like it, but because I can't jump and I have no coordination. So, okay, I prefer watching football. Okay, some of you love the Heat, and I know who you love. Goody for you. Anyway, I'm just sticking it in there, right there. Michael Jordan's still the best. Okay, I have the mic. Anyway, so Dwayne, what is it his name? Wait. Okay. Does anybody know what just happened with his child? Very good, because I would be shocked if you didn't know. But it's funny how you know about that immediately because that's your subject. All right, Javier, what is it? Share with us. Es un jugador famosísimo aquí. A couple of years ago, like I think it's during the pandemic, that his son, like less than 10 years old, I believe, that he just to put it short, he just went up to his parents like, I want to be a girl. Okay. And then his parents was like, I got you. They paid for the surgery. Again, he's less than 10 years old, and everybody on social media went on a rampage because he's not fully developed whatsoever. Okay. El hijo de él, que tenía 10 años, decidió que quería ser una niña. Los padres, que son ricos y millonarios, le pagaron toda la operación y se cambió a niña. Tiene 10 años. Okay. Yo quiero que ustedes me digan a mí, ¿ustedes creen que eso es abuso? Do you think that that's abusive? ¿Ustedes creen que eso es abusivo, que un padre le permita hacer eso? Ok. Si ustedes dicen que no, es como decir, bueno, si mi hijo se quiere meter una bañadera con agua hirviendo, déjalo, yo no lo metí. Eso es abusivo. Es negligencia y tú estás apoyando algo que está mal. That's wrong. That's so wrong on every level that I don't even want to, I can't, I have lost all respect. I can't even respect a person that lets their child do that. Yo no puedo ni respetar a una persona. These are the people that little boy right there grows up, admires and thinks, doesn't know the real, and admires and does, I want to be like him, a role model. These are your role models. Estos son las que los muchachos idolatrizan. Ahora voy a terminar esto, porque si no, my goodness. I feel like my face is red. That's my shirt. All right. Trans procedures on children is a drag. Is the name of it. All right. My name is Ryan Woods. Esto es un hombre homosexual. Él es pecador. Sabemos que está mal. Pero esto es lo que él anunció en un discurso que él dio en público. I'm known as the drag persona Lady Maga USA. Me conocen como Lady Maga USA. I have proudly joined the Gays Against Groomers movement. There's a reason for that. Yo me uní a un movimiento que se llama Groomers Movement. They encouraged me to testify in support of legislation in Utah meant to protect innocent children from drugs and mutilation. Yo me uní a este movimiento porque era para proteger niños de las drogas y de abuso. Senator Michael Kennedy asked me to join his team of presenters for Senate Bill 16, which passed. I'm so honored that Gays Against Groomers gave me the courage to be a part of this victory for children. Un senador le pidió que fuera parte de eso y se siente honrado que le ayudaron a poder ganar una victoria para estos niños. I was selected to testify because of my unique life story. I'm a different sort of person. I'm a man who loves wigs, makeup, and costumes. Soy una persona diferente. Me gusta ponerme disfraz, me gusta ponerme maquillaje, me gusta ponerme pelucas y disfrazarme. The modern LGBTQ, the whole thing, movement would require that I identify as non-binary or queer instead of the biological gay man that I am. Are you hearing? It's going to lose you because it gets really busy. It gets super confusing, but you got to pay attention to that. Aquí es donde se pone confusa la cosa. Dice que el LGBTQ, esa comunidad, que es de LB, que sé yo, no, yo no lo quiero aprender, no me lo voy a aprender, no quiero. Ok, ese movimiento requiere que yo me identifique como no binario, así se llama, yo no sé cómo se llama eso. Ajá, ¿cómo? Igual, no binario. O que yo sea queer.
en vez de decir que yo soy un hombre homosexual biológico, que he escogido ser homosexual. They would also expect me to support trans procedures on children. También esperen que yo apoye a procedimientos a niños y cambiarlos de a mujer a hombre, hombre a mujer. Unfortunately, after my speech was over, I was mobbed at the Utah State Capitol by the LBGT whatever protesters and had to be escorted to my car by the police. They misunderstood the mission of Gays Against Groomers. We don't hate them, we simply care about kids. This is sad. Entonces, él dice que lo atacaron y entonces, ¿ustedes me entendieron? Ok, good. ¿Ustedes me entendieron? Tú me dicen que no, tienen que hacer la mano. Ale, ¿tú entendiste? Ok, lo atacaron. Entonces, la policía lo tuvo que ayudar a entrar e irse porque ese movimiento lo atacó a él porque él no quiere apoyar que cambien el sexo de un niño. Esos son muy niños. Y dice yo no los odio a ellos, a ese movimiento, pero a mí me importan más los niños. Eso es lo que dice una persona homosexual que se viste de mujer. Okay. This was my full written testimony. Aquí está mi testimonio. Entonces, esto fue lo que él dice. Es lo que él dijo en público y después lo atacaron. He was attacked after this. Ladies and gentlemen, caballeros y damas, it is an honor to be here. Es mi honor estar aquí. Mi nombre es Ryan Woods. My name is Ryan Woods. I'm a drag artist known as Lady Maga. Yo soy un artista de drag que se llama Lady Maga. I proudly represent Gays Against Groomers, a national coalition of people who fight the radical trans children agenda. Yo estoy en contra de la agenda de estos niños que quieren cambiarlos desde niños. Y yo soy parte de ese movimiento. Ever since early childhood, I have loved girl things, such as makeup and dresses and Barbies and sparkles. I was fabulous. I was a fabulous little boy. And frankly, today I'm a fabulous man. I'm here to stand up for little boys like I was who are being groomed, manipulated, drugged, chemically castrated, and mutilated. Yo, dice él habla así, yo fui fabuloso. Me gustan las Barbies, las cosas que brillan, me encanta el maquillaje y me encantan los vestidos. Soy un hombre ahora fabuloso, pero estoy aquí para pararme en el lado y para poder defender a los niños varones que los cogen, los manipulan, los endrogan, le dan química y después los castran y los hieren. An advertisement for Lunesta sleep medication, I want you to listen. An advertisement for Lunesta sleep medication is required by law to include a lengthy list of side effects. Yet predatory organizations such as Planned Parenthood, that's another organization that y'all shouldn't be backing up, put out the cute cartoons aimed at children touting puberty blockers to block your puberty. You're messing with your body. You have no idea what you're doing. You're making a mess. Without mentioning the terrifying consequences of these dangerous drugs. Es triste, dice él, que un medicamento para poder dormir mejor tiene un montón de contraindicativos, efectos contradictivos, ¿no? Contraindicación. Y que pueden causar muchos problemas, pero pueden poner muñequitos que están promoviendo bloqueadores de pubertad que le dan los médicos y hacia los niños, los bombardean pero con muñequitos. Sin decirles a ellos las consecuencias de estas drogas tan terribles. They don't want the public to know about the side effects of these drugs, such as cancer risk, decreased bone density, potential infertility, and mental turmoil. They falsely claim that puberty blockers are reversible. This is demonstratively and scientifically false. Ellos tratan de decir que esto se puede reversiar, pero los efectos o los riesgos son de cáncer, la densidad del hueso, la potencial de ser infértil y el estado mental de la persona que puede ser afectada por siempre. Esto se ha comprobado que no es reversible y es falso. Female genital mutilation, that means girls taking off your clitoris. Okay, there, got it? Good. Is rampant to dogmatic Islamic countries such as Somalia. This procedure removes a girl's sex organs so that she can never experience sexual sensations. Están explicando que quitarle ¿cómo se llama eso? Clítoris. De una niña, como lo hacen en Somalia, es para quitarle la sensación sexual. Eso es horrible. Lo han hecho, se lo cortan a ella a sangre fría. Ok.
Eso misma ablación. A side effect of many gender-affirming care procedures is reduced sexual sensations and potentially losing the ability to ever even have an orgasm. Are American doctors not just as bad as those performing female genital mutilation on little girls? It's true. Entonces le hace la pregunta, lo que hacen en Somalia, eso está mal. Lo que hacen a Somalia, lo que hacen aquí los doctores, pero bajo anestesia, no es igual, porque le quitan eso a ella. Okay. It says, it's about money and power. Es acerca del dinero y el poder. The push for gender-affirming care has become a billion-dollar pharmaceutical scam. Esto para empujar se ha convertido en un fraude farmacéutico que produce billones de dólares para aquellos que lo promueven. Unscrupulous politicians are using vulnerable children as pawns to appear as though they're compassionate. Los políticos lo usan como si quieren ser misericordiosos y tener compasión, pero es todo para ellos coger más dinero. I'm so grateful that no one ever groomed me or convinced me that my beautiful, natural, perfect body was somehow wrong. I have over 80,000 followers across social media, and I will use my platform to fight for children today who are just like I was as a child. Dice que le agradece que cuando él era niño nadie trató de hacerle eso a él, que él tiene 80,000 personas que lo siguen por las redes sociales y que él usa esa plataforma para pelear por los niños, porque él quiere que sean como él, como era un niño, normal, natural. If we analyze the history of humanity, for example, the Native Americans or even caveman times, it's preposterous to imagine a child naturally wishing to mutilate their own body. No girl would ever consider cutting off her breasts without being groomed or socially conditioned to hate them. It's true. Dice él, cuando uno piensa en los tiempos de atrás, nunca se imaginaría que una niña amaneciera un día a decir, ay, yo tengo ganas de herirme y que me corten estos senos. Es que dice que están siendo indoctrinados y están manipulados para detestar sus senos y después se lo quieren quitar, como que si esto fuera algo horrible. This is nothing horrible. This is beautiful. Flat, big, whatever. It's beautiful. Your body, it's beautiful. However it's made, it's beautiful. That's your body. Tu cuerpo, sea chiquita, grande, flat. Estoy hablando muy claro. No le gusta, mira. But you need to listen. Tu cuerpo es lindo tal y como Dios te lo dio. Sea como sea. If we analyze the history, I already said that. Okay. Tragically, many young girls who wish to remove their breasts were sexually abused, and they believe their breasts could be a track for further abuse. Muchas de estas muchachas que se los cortan, se convencen porque fueron abusadas y creen que tenerlas es como atraer más abuso. Es algo mental. Okay. For young girls, the trans movement is based on blatant sexism. This is great. Telling a girl that she's really a boy means because she's tough, athletic, and non-traditionally feminine is sexist. What happened to girl power? So good. You can't have it both ways, my friends. Those of you that are listening, you cannot have it both ways. No se lo pueden tener de las dos formas, porque esto es lo que voy a decir ahora en español. Eso es muy común aquí. Okay. Para muchachas jovencitas, este movimiento se ha convertido como en una excusa para ser, la palabra sexism is not there, como feminista, ¿right? Feminista, ok. Decirle a una niña, a una muchachita, que en verdad ella es un varón, porque ella es dura y es fuerte y les gusta, vamos a suponer, los deportes, y que eso no es femenino, es ser un machista. Entonces, ¿qué le pasó entonces al poder de la mujer? ¿Por qué entonces la mujer aquí? Porque la mujer aquí siempre quiere hablar de girl power. Y yo, I'm all for it. Oh, yes. I know I'm powerful. I know. And I'm with a confident man that has no problems with it. But you need to know your place. You need to stay in your lane. And you need to know how God chose you and made you to be. Yo estoy todo con el poder de la mujer. Porque yo sí soy una mujer. O como puedo decir, yo estoy confiada que yo tengo poder. Yo puedo ser independiente si yo tengo que hacerlo. Pero yo conozco mi lugar. Estoy con un hombre que también está confiado. Pero yo conozco mi lugar. Yo sé cómo Dios me hizo a mí para estar dentro de los confines de lo que debe ser una mujer. Una mujer puede ser deportiva. Mi mamá es una mujer que era muy deportiva. La gente no sabe eso. A ella le gustaba baloncesto mucho. Ella jugaba buenísimo en high school. Díselo tú cuando la veas. Le encanta básquetbol. Mami sabe jugar bien. Ella se encaramaba
siempre en los árboles, siempre le decían a ella cuando era joven que era un tomboy. Eso se usaba mucho en esos tiempos. Ahora tú dices eso, es como, tú lo que verdad eres un hombre. ¿Pero qué es eso? Tú ves cómo están torciendo. Eso no es normal. When I was young, they used to call kids like that tomboys. That was a thing. Oh, she's a tomboy, you know. We all know. I can use an example. We all know Florecita. She loves sports. She's not Mrs. Feminine. She's not like, you know, she's not into like the purse and the perfect matching. You know, she's not what I do. You know, she's not, that's not her. But she'll get out there and play on the field. But she loves being a woman. She can be athletic if she wants to be. There's nothing wrong with that. But that doesn't mean that you convince her now when she's little and, I don't know, you could be a boy. Do you want to be a boy? Because parents are doing that now. They're talking to their children and asking them, how do you ask a children, would you like to have pizza or peas? Really? You don't ask that question, but you ask them if they want to be a boy or a girl? You're confusing them. This is not normal. We're living in a really messed up time, and I'm sorry that we passed the time, but it's been a while since we gathered, so I don't know. Will you give me like 5 more minutes? Sure. You're supposed to say, oh, sure. All right, goodness. I love the support. Okay. Anyway, all right. Today we've heard from many parents who believe, this is him talking, él todavía está hablando. Today we've heard from many parents who believe their child is trans. Some as young as 3 years old. Hoy le estoy hablando aquí a padres, él le dice a este gran grupo que se reunió, a padres que tienen hijos que creen que su hijo es trans. Y hasta algunos tienen 3 años. 3. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño de 3 años? ¿Qué es eso? They have stated that they have their boy was a girl because he loves pink dolls and dresses. Clothing and toys and colors and interests do not define gender or sex. There are 2 genders. This was stated by a drag queen. Did you hear me? Esto lo dijo una persona transvesti. Dijo, solamente hay 2 géneros. Lo dice aquí. Hombre y mujer. Punto. Simplemente porque a un niño le gusta algo, no lo hace él que él es mujer. And then, that's why they got mad at him. Por eso que se pusieron bravos con él, ese movimiento de la LGBT que se puso furioso. Those pushing drugs and mutilation on children often tout parental rights as their primary argument. This is gaslighting in Texas. Jeff Younger faces losing custody of his child because he doesn't want his boy to be chemically castrated. They only support parental rights when it fits their agenda. That's true. Dice él. Entonces, ellos quieren, en algunos estados, hay un señor ahora mismo que está en el estado de Texas que lo llevaron a la corte porque él parece que los maestros, alguien se reunió y quiere que el niño lo cambien a una niña. Es un niño. Y él dice, pero soy el padre. Y le quieren quitar los derechos. Entonces él dice a este grupo, ustedes quieren ser padres, quitarles los derechos a los padres cuando a ustedes les conviene. Porque es verdad, porque entonces tú le das el derecho al padre que mata a un hijo, a un aborto. No es parental right, right? If your child skips school and your child's caught and you have more than 5 absences, somebody from the DA's office comes knocking at your door and says, your child is being charged with truancy. That's not true, Sister Keila. Yes, it is, because they did it to me. Don't you feel crispy? Yes. Truancy is literally a charge that will go after you for, but this is not. How is that not his right to say that my child, you're not going to put chemicals in him and put him under operation and change his genitals? Este hombre está defendiendo a su niñito y aquí, cuando un niño falta a la escuela y se enteran que tiene demasiado, ellos vienen a la casa a tocar de la DA y vienen y dicen, ¿por qué tú no estás en la escuela? No, porque yo autoricé. No importa, tiene que aparecerte tal día porque eso se llama, aquí se llama truancy y un cargo. ¿Sabes por qué es verdad? Porque me lo hicieron a mí. Y nosotros tuvimos que ir a una convención y yo puse una razón religiosa y lo tuve que defender. Y lo pasamos, estaba bien. Pero el punto es, eso sí, pero esto no. Eso no tiene sentido. Do you now understand the world you're living in? Ustedes entienden ahora el mundo en que están viviendo. ¿A dónde vamos? Porque empezó con algo pequeño. Ay, todo el mundo tiene un derecho. Todo el mundo tiene derecho de pensar. Sí, todo el mundo tiene derecho de pensar. Pero de ahí para allá es otra cosa. Es pasarse ahora es acción. Está creciendo. Ahora ha cogido que es como un monstruo. It's like a snowball. It's like a little ball. You start, there's nothing wrong. Just let them express themselves. Look at this now. Now we're going to court to defend your child. All right? I'm almost done. Can a parent tattoo their child? That's what he asked them.
un padre, una madre aquí en los Estados Unidos puede poner un tatuaje a un niño. Ustedes están pausando demasiado. La respuesta inmediata es no. Marito cannot get his child, but the marito cannot get his child and tattoo him. No. Even if you wanted to, you can't. You cannot tattoo him. Are you allowed to take him to a, listen, are you allowed to take him, to into adult store and let him watch porn? Are you allowed? Nope. He cannot. If they find you, you get charged. A los padres no dejan tampoco entrar a ver pornografía a un niño, right? Todo eso es ilegal. Y van y te ponen en la cárcel. They'll put you in jail. Okay. Can he let them drive? ¿Lo dejan manejar? Si el padre dice, no, pero yo enseñé a mi hijo a manejar, él puede. Hay niños que sí, 3 años que pueden manejar. Yo lo sé. Yes, Brandon. You were getting in a car at 13. Was it you or your sister? One of you. I remember it. No. I didn't say you were going around driving, but you knew. It's one of you. Anyway, can they pierce their tongue? You can't do it. You're not allowed. No puedes tampoco traspasar la lengua y ponerle, abrirle hueco. Yes, eso mismo lo que dijo Lali. Parental rights end where the rights of a child begin. Los derechos del padre terminan, él le dijo esto a ellos, donde los de los niños comienzan. Drug and surgery pushers are also emotionally blackmail their opponents with the affirming care or suicide argument, falsely claiming that if a child doesn't receive puberty blockers or surgery, they'll kill themselves. They omit the fact that they're threatening suicide is a common way that young people manipulate parents into getting what they want, as well as the fact that therapy, love, and addressing their gender dysphoria would save their lives more effectively than life-altering drugs or medical procedures. I don't have to tell you that they've already committed so many suicides from actually doing it. Y usan también la táctica de que se va a suicidar el niño si no hacen toda clase de mentira. Okay. But at the very end, do they ever discuss the suicidal tendencies of young people who regret mutilating their bodies, such as Chloe Cole, an 18-year-old girl who was groomed into cutting off her breast as a young teen? She deals with horrifying medical complications to this day and does not know if she will ever be able to have children. Hablan ellos de las tendencias de los muchachos que cuando después se lo quitan todo y cambian sus cuerpos, después cuando pasan la edad de 18 o ese tiempo, se arrepienten y se quieren quitar la vida. Y él dio el ejemplo de una muchacha y lo dijo en público, todos los hechos de lo que le ha pasado a ella. As a theatrical, flamboyant, this is my last paragraph. As a theatrical, flamboyant, artistic, colorful, and gay man, I believe that any child should be allowed to express themselves and enjoy their lives. If a boy loves dolls, who cares? Okay, this is a gay person talking, okay? If a girl hates pink, who cares? It's entirely possible to allow children to be who they are without grooming them into hating their gender or their bodies. Again, my name is Ryan Woods, and I represent Gays Against Groomers. Thank you for the honor speaking today. This is very funny, what he ends with, God bless America. And then he walked out, and they attacked him. Okay, la última parte. Dice, yo soy un hombre muy así, como flamboyante, esa palabra, muy así. Esa palabra flamboyante es muy así, como muy artístico, muy así, muy... sí, pero es una palabra, tengo que buscarla, artística, y dice como muchos colores, soy un hombre homosexual. Y yo creo que cualquier niño se debe expresar y disfrutar su vida. Si a un niño le gusta la muñeca, ¿qué le importa? Y si a una niña le gusta el rosado, ¿qué importa? Acuérdense que él es pecador y está hablando así. Pero lo que dice él, es completamente posible que el niño se sienta así sin tener que cambiarlos y indoctrinarlos a que odien su propio género, el género con que ellos nacieron y sus cuerpos. Y termina él así. Mi nombre, otra vez se lo repito, es Ryan Woods. Represento a los homosexuales contra los groomers. Gracias por darme el honor de hablarle a ustedes. Y termina, Dios bendiga América. Cuando él sale del carro lo atacan. Now, I'm sorry I read all that to you. I know it was a little long. But this is real. This is happening. Oh my goodness, I really thought that was like a horn going off over here. I'm like, right? I thought that was like somebody's horn or their phone. Esto, lo que yo le leí, es tan importante. Por eso es que yo no quería terminar la clase en esta parte, porque las escrituras eso lo quiero dejar para el otro. Porque esto es lo que está pasando hoy. This is what's happening today. This is so sad.
and you are going along for the ride with your friends who don't even know what's going on. You're in little air-conditioned houses. You don't have to pass through any problems. Your parents are feeding you. Then the only thing you complain about when you go home is, why isn't this dinner? I don't like this food, and this food is cold, and why'd you wake me up, and I want to sleep more, and I want to take out the garbage. You're all busy in that. And the rest of the world is in a hot mess, and you're just sleeping all through it. You have to make choices internally where you stand. And if you're a Christian, you need to be firm on that sense, not wishy-washy. You need to be real firm. I should hear way more men than Brodelitos only. Sorry. And I don't want to hear from the adults. I want to hear from you young people. Deben haber amenes de ustedes jóvenes, no de los adultos de atrás, de ustedes jóvenes, de lo que yo estoy diciéndole. Porque si ustedes no se paran, el futuro de ustedes lo veo muy mal. Yo no voy a estar aquí más. Yo voy a estar muerta o muy vieja. Me visitarán en mi casa y van a cantar con Alex afuera. Bueno, yes, and chocolate. We'll be together. We'll be viejitas together, but I'll be way more vieja, like Golden Girls. All right. Well, that's the end of this class. I am sorry that I have to be the one to be a deliverer of such. It's sad. It breaks my heart. I copied this from something that I saw somebody else post, and I'm like, this is too good. This is unbelievable that a drag queen is now saying this. So think about it. It's like a person that's lost in sin. This person is not going to heaven. By the way, if you think this person's going to heaven, no. Oh, he's so nice. Yes, he's still going to burn in hell. And you know why he's going to burn in hell? Because I already talked to you about that. There's free will and what God says about that. But it's sad that this person is saying this. How come the church is not saying it and young people are not saying it? I'm asking you. You guys are on social media a lot. How much do you post? You post so much garbage. No one cares about your duck lips, and no one cares what you're eating. I really don't. No one cares. Do y'all care? Let's be honest. Do you really care when you get a little thing and you see a plate of food? Do you really go, ooh, let me see? Do you? Do you care, Alex? Really? I mean, you might be nice and look at it and like it, but do you really care? Let's be honest. You go on selling hot sauce, right? You don't care. Usted de verdad le importa si los labios así. Y lo que estoy comiendo, y que estoy en tráfico, y que esto y lo... Nadie le importa. Mientras tanto, están dormidos y no apoyan esto. No dicen, eso está mal. Mal. I've seen a lot of Christians, so-called Christians, putting he and him. Oh, that's horrible. Thank you. Me alegro que viene de él. Eso está thank you, brother Alex, very good. I'm in agreement with you. Hermano Alex dijo algo muy importante, and it could be, I'm going to give the benefit of the doubt because I'm a benefit of the doubt person. I'm not judgy. I don't like that. So I'm going to give the benefit of the doubt that maybe somebody's doing it to make sure, listen, I'm a him. It could be, but I think it's more what you're saying. Yes, you're like in a gray line. Stop doing that. And did you hear him what he said? Well, y'all should care and say, hey, what did he say? This is what I'm looking for. He said that he sees a lot of Christians posting, and on it next to it says, he, him, her, she, they, them. They better not be they, them, because we had a problem. But you shouldn't be doing that. You know who you are. My name is Keila, and you could tell I'm a girl, and I'm a girl. And I'm not explaining that to you. That's it. So we'll give the benefit of that, I said, because if you're calling themselves a Christian, maybe they did it because they want to make sure I am a man. Because there are people who have that complex. I am, and you better know it. Okay, we got it. But I think that it's mostly what you're saying. They just want to fit in. They want to run. You just want to offend anybody. The truth is offensive. No quieren ofender a nadie con el nadie, ajá. Ahí, no, como dice la expresión cubana o latina, hispana, no puedes caer bien, quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y eso no puede ser. You cannot be okay with God and okay with the devil. You got to choose, and your choice needs to be clear. Your election needs to be crystal clear. Like I need to look at you and I know where he stands. Oh, I need to know that. If I'm your brother and sister in Christ, I need to know that. Yo necesito saber que si tú eres hermano en Cristo, y también de mí lo debes saber, donde yo estoy parada.
Eso debe estar claro, no debe haber un signo de interrogación. Yo no sé dónde está parado, cómo piensa, yo no quiero ofender, como dijo, nadie quiere ofender. Eso es lo que dije, es que la verdad ofende. La verdad de Dios, la palabra de Dios ofende. Jesus' words were offensive. They got mad at him. Who are you? You're better than Jesus? Las palabras de Jesús ofendieron a muchos, él ofendió a muchos. ¿Y tú eres mejor que Jesús? This is a very good, challenging, important class that I need you to absorb and process. Again, what do I tell you in between classes? ¿Qué deben estar haciendo entre clases? ¿Qué es lo que yo siempre les digo? Yo no entiendo ese murmullo. Hablen alto, que ustedes hablan muy alto que parqueo. Gracias. Reflexionando y orando. You should be reflecting and praying about what we talk about. And if you're confused, I'm here. I don't bite. Brother David is pretty even-keeled. I think. I live with him. He's super calm. Just don't mess with him. Si tienen preguntas, si están confundidos, yo estoy aquí. Hermano David, tenemos aquí ministros en la congregación y diáconos. We have deacons, we have ministers in the congregation. You can ask questions. You don't have to be afraid. And if you're afraid or you're scared to express them, I promise you, you can ask any of my older young people, anybody here, I will keep your confidence. You're not going to have to be worried about that. Thank you, brother. You don't have to worry about that. I'm not going to go out there and I'm not going to judge you. I'm not, how could you think that? Never, never. Because I'm nobody to judge. Nobody. And all of you that are listening, thank you for putting up with me. You're probably thinking, I'm so glad I'm not there. Anyway, I love you all. Los quiero mucho. Vamos a despedir.